अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मुसलमान मुल्कों के बाशिंदों के अमेरिका दाखिले पर सख्त पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान, सऊदी अरब और अफगानिस्तान के शहरियों की चेकिंग मजीद सख्त कर दी जाएगी। अमेरिकी फौज की तंजीमें न होगी। जनरल जेम्स ने वजीर दिफा की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। तो आपको ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं कि अमेरिकी सदर ने 7 मुसलमान मुल्कों के बाशिंदों के अमेरिका दाखिले पर सख्त पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मुसलमान ममालिक के बाशिंदों के अमेरिका दाखिले पर सख्त पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए, जबकि पाकिस्तान, सऊदी अरब और अफगानिस्तान के शहरियों की चेकिंग भी मजीद सख्त कर दी जाएगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। वाशिंगटन से तज्जियाकार मोईद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मोईद साहब। मोईद साहब, वही हुआ जिसका डर था, आखिरकार मुसलमानों के लिए अमेरिका की सरजमीन तंग कर दी गई। जी, बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है। ट्रंप साहब ने अपनी कैंपेन में बहुत सी इसी नौयत की बात की थी। ख्याल ये था, उम्मीद ये थी कि शायद वो एक कैंपेन सियासी पस मंजर में बातचीत हो रही है, लेकिन जब वो सदर बनेंगे तो इस पे पॉलिसी की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन बिल्कुल वाज़ेह है कि उन्होंने जो बातें की थी उनमें से बहुत सी पहले हफ्ते में ही उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास कर दिए, और उसमें 7 ममालिक की आपने बात की है। पाकिस्तान का मैं सिर्फ ये कह दूं कि कोई ऐसा कानून या लॉ या ऑर्डर पास नहीं हुआ। ये उनको एक टीवी के इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपने वो 7 मुल्क तो कर दिए, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे ममालिक के बारे में आपने क्या सोचा। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि हम हर एक की बड़ी कड़ी जो है वो स्क्रीनिंग करेंगे और उसको छानबीन के फैसले करेंगे वीज़ों वगैरह के। तो पाकिस्तान खुशकिस्मती से अभी तक उस लिस्ट में नहीं है जिसपे एक लीगल तौर पे उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके कहा है कि पाबंदियां लगाई जाएं और एक बहुत स्ट्रिंजेंट पॉलिसी अपनाई जाए। जी ठीक है मोईद यूसुफ साहब, अब हमारे साथ ही रहिएगा। हसन अस्करी साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हसन अस्करी साहब, अमेरिका की जो अब पॉलिसी है, पहले तो सिर्फ जबानी हम तक पहुंचती थी, अब अमलन किया जा रहा है जो कहा जा रहा था। बताइएगा, अमेरिका की क्या स्ट्रेटेजी लगती है, किस तरह से आगे बढ़ना चाह रहा है? देखिए, अमेरिका का ये जो फैसला है जिसमें 7 ममालिक, मुसलमान ममालिक के शहरियों के लिए तकरीबन अब अमेरिका जाना नामुमकिन हो जाएगा। बहुत एक्सेप्शनल सूरत में वो जा सकेंगे, वरना उन पे पाबंदी रहेगी। ये एक काबिल मुजम्मत और डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है, और इसके खिलाफ अमेरिका के अंदर भी सिविल लिबर्टीज के जो ग्रुप्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। और पाकिस्तान इसमें तो नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा गया है, जिसके लिए किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जरूरत नहीं है, कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और अफगानिस्तान के जो शहरी जब वीजे के लिए अप्लाई करते हैं या जब वो अमेरिका पहुंचेंगे, उनका जो स्क्रूटनी काफी सख्त कर दी जाएगी। यानी वीजे का हसूल जो है वो बहुत मुश्किल होगा, और उसके अलावा जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं अमेरिका के तो सवाल जवाब होंगे। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से भी ये बात जो है इम्प्लीमेंट की जा सकती है, क्योंकि जो इमिग्रेशन की अथॉरिटीज हैं वो मुख्तलिफ औकात पे मुख्तलिफ किस्म के रूल मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों पे अमेरिका में नाफिज करती रहती हैं, और गालबन इस किस्म का फैसला हो जाएगा जो इन 3 मुल्कों के लिए करेगा। पाकिस्तान को इस पे एहतजाज करने की जरूरत है। जी, यकीनन एहतजाज करने की जरूरत है। मोईद यूसुफ साहब, जानना चाहेंगे कि इस वक्त अमेरिका के अगर अंदरूनी हालात देखे जाएं, वहां पर जो मौजूद पाकिस्तानी हैं और बाकी ममालिक के मुसलमान हैं, या वो ममालिक के जिनके खिलाफ अमेरिका इकदामात करना चाह रहा है, उनके क्या ख्यालात हैं, वो किस तरह से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और उनमें किस किस्म की इस वक्त प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं? देखिए, अमेरिका इस वक्त बिल्कुल बटा हुआ है, एक मुकम्मल डिवाइडेड नेशन की तरह आपके सामने आता है। आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप साहब की आप बात कर रहे हैं, उनकी यहाँ पे जब इनॉग्रेशन हुई उस दिन से लेके आज तक रोजाना कोई ना कोई बड़ा मुजाहरा, कोई ना कोई बड़ा एहतजाज का एक प्रोसेशन, कोई प्रोटेस्ट जो है वो हो रहा है। कभी वो विमेंस मार्च के नाम से है, कभी वो प्रो लाइफ के नाम से है, कभी वो यहाँ के जो स्याह पोश लोग हैं उनकी तरफ से है। लेकिन एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो है वो नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के इक़दामात के खिलाफ। सिविल लिबर्टीज के जो इदारे हैं, सिविल राइट्स के, वो भी खड़े होकर बात कर रहे हैं। मीडिया पे बहुत तनकीद हो रही है।
تو یہ اتنا آسان نہیں ہے امریکہ جیسے سسٹم میں، ملک میں، کہ آپ آرڈرز پاس کر دیں اور لوگ جو ہے اس کو خاموشی سے اپناتے چلے جائیں. تو ان کے لیے اتنا آسان تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال وہ صدر ہیں، قانون ان کے ساتھ ہے، وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. جو انتظامیہ ہے اس کو وہ فیصلہ جو ہے اس کو فالو کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا پڑے گا. تو یہ عسکری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر کی تو صرف ضرورت نہیں ہے، انتظامیہ کے حوالے سے بھی وہ یہ ایئرپورٹ سے وغیرہ وغیرہ یہ کی اسکروٹنی بڑھا سکتے ہیں. لیکن میں صرف یہ واضح کر رہا ہوں کہ وہ جو 3 ملکوں کا نام تھا وہ کسی پروسیس کے ذریعے نہیں آیا، وہ ان سے سوال کیا گیا تھا. تو اس پہ انہوں نے کہا جو حقیقت ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک سے اب جو لوگ آئیں گے ان کے ساتھ یہ 9/11 کے بعد بھی ایک پروسیس ہوا تھا. مجھے خود یاد ہے تب میں یہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا امریکہ میں، تو اس صبح 6 بجے سردی میں ہمیں جا کے رجسٹر کرنا پڑتا تھا. وہ 10-12 ملکوں کے نام تھے، ہر کچھ دیر بعد جب بھی ایڈریس بدلتے. تو وہ پروسیس اب دوبارہ کر رہے ہیں، پہلے بھی ہوا ہے. لیکن اب جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی ریاست یہ امپلیمنٹ کر رہی ہے چیزیں، اور بڑے واویلا کے ساتھ کر رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ ہم کریں گے، اور مسلمانوں کو جو ممالک ہیں ان کے خلاف ایک پالیسی ہوگی. اور آج ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو ریفیوجیز کا بھی معاملہ ہے اس میں جو عیسائی ریفیوجیز ہیں، کرسچن ریفیوجیز، ان کی میں زیادہ ان کو پرائیورٹی دوں گا. تو ایک ڈسکریمنیشن کا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے جو بڑی بدقسمتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کس طرف جاتا ہے معاملہ. یقیناً ڈسکریمنیشن کا ایک ایلیمنٹ تو نظر آتا ہے. حسن عسکری صاحب، مسلمانوں کے خلاف تو تعصب کھل کر سامنے آ رہا ہے. بتائیے گا روس کے ساتھ اب دوستی کے چرچے ہیں امریکہ کے، اور خاص طور پر کل جب برطانوی پرائم منسٹر نے کہا کہ روس پر پابندیاں برقرار رہنی چاہیے، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کہنا تھا کہ یہ باتیں ابھی قبل از وقت ہیں. اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا. دیکھیے وہ ایک کہنا چاہیے سافٹ پیڈلنگ ہمیں نظر آتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کے اندر، لیکن دیکھنا صرف یہ ہے کہ جب پالیسیز پہ عمل شروع ہوتا ہے اس میں کتنا فرق پیدا ہوتا ہے. امریکہ کی موجودہ جو رشیا کی طرف پالیسی ہے، کیونکہ رشیا کی طرف جو اس وقت پالیسی ہے اس میں کوآپریشن اینڈ کانفلکٹ دونوں چیزیں ہمیں جو ہے نظر آئی ہیں اوباما کے دور کے اندر سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب نئی ایڈمنسٹریشن کے تحت آئندہ چند ہفتوں کے بعد یہ جو بیلنس ہے یہ کوآپریشن کی طرف ہوگا یا کانفلکٹ کی طرف ہوگا. لیکن تقریروں میں سافٹ پیڈلنگ ضرور ہے. اس کے علاوہ اس میں صرف ایک چیز دیکھنے والی ہے جو کہ دلچسپی کا باعث ہے، وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ کی نئی ایڈمنسٹریشن اور رشیا کے درمیان تعلقات میں بہتری ہے تو کیا اس کی وجہ سے جو سیریا کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے میں کوئی مدد مل سکے گی. یہ سوال دیکھنے والا ہے. لیکن ابھی تک بیسک چینجز پالیسیز میں امریکہ کی پالیسی میں رشیا کی طرف نہیں آئی. ہاں بیانات کی حد تک ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عسکری، سینئر تجزیہ کار، اور معید یوسف، تجزیہ کار واشنگٹن سے ہمیں آپ نے جوائن کیا. آپ دونوں کا بہت شکریہ.